बंधु माने फेब्रुआरी 1, 2026 रविवार दिन पड़ुछि पवित्र माघ पूर्णिमा। आमर वर्षर 12 मासरे जो 12टी पूर्णिमा पड़ी थाए ता मध्यरु माघ पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र बोली माना जाय थाए। एही दिन माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न मुद्रारे रही थांती एवं एही दिन अनेक धार्मिक कार्य मान मध्य करा जाय थाए। तो बंधु माने एपरी एक शुभ दिन रे आपण माने घर को नहीं आसंतु एही गछर चेर। तेबे बंधु माने एही गछर चेरटी को आपण चाहेबे तो जेकोसी दिन रे आनी पारिबे, किंतु किछि विशेष दिन रहिछि जे दिन गुड़िकरे जदि आपण एही चेर को आणती तो एही चेरर चमत्कारी शक्ति रे वृद्धि होइथाय एवं एहा आपणको अधिक शुभ फल प्रदान करिथाय। तेणु जदि किछि विशेष दिन रे आपण एही चेर को आणुछंती तो आपणको एहा अधिक लाभ प्रदान करि पारिबो। आपण एही चेर को निजर घर को नै आसंतु। बंधु माने आजिर एही भिडियो रे म आपणको जे चेर विषय रे कहिबाकू जाउछि तो एही जे गछटी होइथाय ताहा हमको बहुत साधारण बोली माने होइथाय, कारण एही गछटी बहुत सहजरे प्रत्येक स्थान रे मिल जाय थाए। आमे समस्ते एही गछ सहित परिचित अटे एवं एही गछ आम पाए बहुत साधारण मध्य अटे, मात्र एहार गुण असाधारण अटे जहाँकि आम समस्तंको जणा न थाए। बंधु माने जदि आपण थरे भी एहार चमत्कारी गुण जानि जानती तो निश्चित भाबरे एही गछटी को आपण आ साधारण गछ बोली भाबिबे नाही, कारण एहा आपणको जीवन को संपूर्ण भाबरे बदलाई देबो। बंधु माने आम जीवन रे गछलता मानकर बहुत अधिक महत्व रही थाए, कारण एपरी किछि वृक्षलता रही थांती जे माननको आमे देवी देवता भले पूजा करि थाउ, से माने आम पई देवतुल्य होई थांती। एही गछ गुडी को पूजा करबा द्वारा आमको आमर मनस्कामना पूर्ण करिबारे बहुत सहायक होई थाए एवं एपरी किछि अनेक गछ रही थाए जे गुडीक औषधीय गुण रे भरी होई रही थाए एवं आमर जीवन रक्षा करिबारे मध्य सेही गछ गुडीक आमर अनेक उपकार करिथांती। तो वृक्षलता माने निश्चित भाबरे आमको अनेक गुडे चमत्कारी लाभ प्रदान करिथांती। एही दिन घर को नहीं आसंतु एही गछर चेर को आपणको जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार होइजिबो अंत। एहा सहित आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिबो। आपणको जीवन रे जे कोनोसी भी समस्या चली थाउ, ताहा धनजनित समस्या हेउ किंबा चाकिरी को नै हेउ किंबा व्यापार वाणिज्य को नै हेउ किंबा चाकिरी समस्या थाउ, एही समस्त समस्या को दूर करिदेबो एही गछर चेर। अनेक प्रकारर रोग बाध्यरु मध्य एहा आपणको रक्षा करिथाए। सेथिपई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने एही गछटी सहित आपण माने समस्ते भल भाबरे परिचित देबे एवं एही गछटी को एक साधारण गछ भाबे एहाको आपण अणदेखा मध्य करि देइथिबे। एमिति कि जदि आपणकर घर पाखरे एही गछ उठिथिबो तेबे आपण एही गछ को अनाबना गछ भाबे ओपाडी की फोपाडी मध्य देइथिबे। तेबे बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे एहा कोनोसी अनाबना गछ नुहे, एहा एक एपरी चमत्कारी गछ जेउथिरे भगवान शिव शंकर, भगवान शनिदेव एवं माँ लक्ष्मीकर वास होइथाए। एमिति कि एही गछर मूलरे माँ गंगाकर मध्य वास होइथाए। तेबे आपण जदि एही गछर तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक गुण विषय जानि नेबे तेबे आपणको पाई मध्य एही गछटी अत्यंत मूल्यवान होइजिबो एवं एही गछटी को आपण मध्य निजर दिनचर्या रे व्यवहार करिबाको लागिबे। जदि आपण निज जीवन रे दुख, दारिद्र्यता, कष्ट एवं अनेक गुडिये समस्या पाई चिंतित अछंती तेबे एही गछर व्यवहार करी आपण से समस्त समस्यारू मुक्ति पाई पारिबे। तेबे सरल भाषा रे कहिबाकू गले जदि आपणको जीवन रे धनजनित समस्या देखा जाउछि, धनजनित समस्या को नै आपण चिंतित अछंती, तेबे एही गछ को जदि आपण सठिक भाबरे साधना करि नेबे अर्थात एही गछ सहित जडित उपाय गुडी को आपण सठिक भाबरे करि नेबे तेबे निश्चय भाबरे आपणको मां लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त हेबो।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଦୃଢ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସଠିକ ଭାବରେ ଏହି ଗଛର ସାଧନା କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏମିତିକି ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଏହି ଗଛଟିର ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ କାଳ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କାଳର କାଳ, ମହାକାଳ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି, ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ତାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଗଛର କେଉଁ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଗଛଟିର ଦୁଇଟି ଗୁଣ ରହିଛି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ରୋଗ ପିଛା ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେମାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଗଛଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଧନର ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏହି ଗଛଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଏବଂ ଏହି ଗଛଟି ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବେ, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଗଛଟି ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହି ଗଛଟି ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଗଛଟିର ନାମ ଏଥିପାଇଁ ଅପମାର୍ଗ କାରଣ ଅପମାର୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଲଟା ଚାଲିବା ଏବଂ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଗଛରେ ଓଲଟା ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ଏହି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ରହିବା ହିଁ ଏହି ଗଛର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ବନସ୍ପତି ଅଧ୍ୟୟନର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 51କୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଶୁଭ ଗଛ ବୋଲି ମାନା ଯାଉଥିଲା। ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନା ଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ସନ୍ତୁଳନକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେବେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ମଞ୍ଜିର ଖେଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ମଞ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ଅଟେ କାରଣ ଏହା ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅମୃତଟି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅପମାର୍ଗ ଗଛଟି ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏହାର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ କେହି ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କଥା ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଲୋକମାନେ ଏହାର ମୂଳର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ଦରଜ ରହୁଛି, ପାଇରିଆ ହୋଇଛି, ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ପରି ହୋଇପାରେ।
तेबे आसंतु आमे प्रथमे एही गछर आयुर्वेदिक गुण विषय जानिनेबा तापरे आमे एही गछर तांत्रिक प्रयोग विषय जानिबा। तेबे यार प्रथम आयुर्वेदिक गुण हेउची जदि आपण दांतरे दरज अनुभव करूछंती, दांत मूलरे बैक्टेरिया जमी जाइछि, अनेक औषध खाइला परे मध्य आपणଙ୍କୁ कोनोसी उपशम मिलु नाही, तेबे मात्र 15 दिन पर्यंत भी जदि आपण एही गछर मूल किंबा चेररे दांत घसंती तेबे देखिबे आपणଙ୍କର दांत जनित समस्या तुरंत ठीक होई जिवो। एवं जदि आपण आपणଙ୍କର माढ़ीरे कोनोसी प्रकारर समस्यार अनुभव करूछंती तेबे लगातार 1 मास पर्यंत एहार मूलरे दांत घसिबा द्वारा माढ़ी जनित समस्या मध्य दूर होई जिवो। जदि आपणଙ୍କର दांत गुड़िक हलदिया पड़ी जाइछि तेबे एपरि माना जाए जे अपमार्ग चेर किंबा मूलरे दांत घसिबा द्वारा दांत गुड़िक मोती परि चमकी उठी थाए। बंधु माने आजिका जुगरे अनेक लोकंकर आंठुगोटी जनित समस्या देखिबाकू मिलुछि। अनेक लोकंकर आंठु गंठीरे जंत्रणा अनुभव हेउछि एवं अनेक औषध एवं तैलर व्यवहार परे मध्य सेथिरे कोनोसी उपशम मिली पारु नाही। तेबे एपरि परिस्थिति रे एही गछर प्रयोग ही आपणको निश्चय भाबरे उपशम प्रदान करि पारिबो। सेथिपई आपण अपमार्ग गछर किछि मूल नै आसंतु एवं एहाको खरारे भल भाबरे सुखाई दियंतु। तापरे भल भाबरे सुखी गला परे आपण सेही चेररे पाउडर बनै नियंतु एवं सोरिष तेलरे सेही पाउडर को भल भाबरे फुटाई तापरे सेही तेल को आपणकर जंत्रणा हेउथिबा स्थान रे मालिश करंतु। तेबे एही प्रयोगटी जदि लगातार 2 मास पर्यंत आपण करंती तेबे निश्चय भाबरे आपणको जंत्रणारो उपशम मिलिबो। बंधु माने आयुर्वेद रे एही गछटीर बहुत अधिक महत्व रही अछि। तेबे एही सब समस्या गुड़िक पई आपण एही गछटीर प्रयोग निश्चय भाबरे करंतु, कारण एथि पई आपणको पैसा खर्च करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही, मात्र किछि दिन समय देबार अछि। तेबे आपण लगातार भाबरे जदि एही गछटीर प्रयोग करिनियंती तेबे निश्चय भाबरे आपणको आपणकर कष्टरु उपशम मिलिबो। तेबे एबे आसंतु जानिनेबा एही गछटीर तांत्रिक प्रयोग विषय। बंधु माने आपण माने जानिथिबे एपरि अनेक व्यक्ति रहिथांती जो माने सर्वदा सेमानक शत्रुक द्वारा पीड़ित होइथांती। प्रत्येक दिन सेमानकु शत्रुक द्वारा किछि ना किछि असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िथाए। सेमानकर शत्रु माने सर्वदा सेमानकर किछि ना किछि क्षति करिबा पई चाहिथांती। तेबे सेथिपाई आपणको शनिवार दिन एही प्रयोगटी करिवार अछि। शनिवार दिन आपण अपमार्गर मंजी छिड़ाई आनंतु एवं एहाको एक नाली कपड़ा रे बांधी दियंतु। तापरे आपण एही कपड़ाटी को धरी शनि ठाकुरंकर मूर्ति किंबा फोटोर गोटिए पाखरे बसंतु। आपण केबे भी शनि देवंकर सामना सामनी बसिबे नाही, डाहाण पाखरे किंबा बाम पाखरे बसिबे। तेबे तापरे आपण शनि चालीसार पाठ करंतु। तेबे आपणको 51 थर शनि चालीसार पाठ करिवार अछि। तापरे आपण ए जो कपड़ाटी रखिथिबे जेंथिरे अपमार्ग मंजी बांधी करी रखिथिबे सेही कपड़ा को आपण एक एपरि स्थान रे रखंतु जेउठाको केही भी जिबा आसीबा करू नथिबे। तापरे आपण निजे लक्ष्य करि परिबे जे आपणकर शत्रु जेते भी शक्तिशाली होइथाउ एही उपायटी करिबा परे से तार सबु चेष्टा रे विफल हेबो। आपणकर शत्रु माने आपणकर क्षति करिबारे आउ कदापि भी समर्थ होई परिबे नाही एवं जदि अकारण रे आपणकर केही क्षति करिबा पई चाहुतिबो तेबे ओलोटा तार ही क्षति हेबो। द्वितीय रे जदि आपण चाहुछंती आपणकर व्यापार व्यवसाय रे उन्नति हेउ आपणको लाभ प्राप्त हेउ तेबे शुक्रवार दिन आपणको एही उपायटी करिवार अछि। शुक्रवार दिन आपण एहार मंजी को छिंडाई आनंतु एवं लाल कपड़ा रे बांधी ता ऊपर किछि सिंदूर रखि दियंतु। तापरे आपण एहाको निजर व्यापार वाणिज्य स्थल रे रखि दियंतु। जेउठारे आपण पैसा रखुछंती सेही ड्रॉ रे आपण सेही कपड़ाटी को रखि दियंतु। देखिबे धीरे धीरे आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लाभ हेबाकू लागिबो एवं धनर वृद्धि हेबाकू लागिबो। तृतीय रे जदि आपणको लागुछि जे आपणको पछरे भूत प्रेतर किछि प्रभाव रहिछि, आपणको
ଭୂତପ୍ରେତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି 1001 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଏହାର ଚେରକୁ ପୁରାଇ ଆପଣ ନିଜର ଗଳାରେ ଏହି ତାବିଜକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହେଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ବି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ବି ପଡିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି, ଯଦି ଆପଣ ସମାଜରେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାରଟି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାର ଚେରର ଏକ ପାଉଡର ବନାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ତିଳକ ମଥାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେହି ତିଳକରେ ଆପଣ ଏହି ପାଉଡର ଗୋଟେ ଚୁଟକି ମିଶାଇକି ତିଳକ କରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ବିଜନେସକୁ ନେଇ କୌଣସି ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ତିଳକ କରି ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।